Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici, je vais très bien. Aujourd'hui, on va apprendre sur la présentation ou bien se présenter. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Selain memperkenalkan diri, kita juga akan belajar bagaimana menanyakan identitas kepada lawan atau partner bicara kita. Contoh dalam memperkenalkan diri yang singkat dalam bahasa Prancis, kalian bisa memperkenalkan nama, umur, alamat tinggal, dan alamat asal. Untuk contohnya seperti ini. Bonjour à tous, je m'appelle Catur. J'ai 20 ans. J'habite à Kalangan Umbul Harjo. Je viens de Yogyakarta. Untuk ungkapan di atas tadi, yang pertama, nama. Kalian bisa menggunakan je m'appelle. Je m'appelle, tambahkan nama kalian di belakangnya. Je m'appelle Catur. Atau je m'appelle Budi. Je m'appelle Joko. Atau nama-nama yang lain. Yang kedua adalah umur. Kalian bisa menggunakan j'ai titik-titik ons. Jadi titik-titiknya ini diganti dengan umur kalian. Contohnya, karena hari ini Monsieur berumur 20 tahun, kalian bisa Monsieur akan menggunakan contoh 20 tahun. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Kalau kalian berumur 14 tahun, kalian bisa menggunakan j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Seperti itu. Bukan je, tapi ze ya pengucapannya. Ze beda sama yang pertama. Je m'appelle dan j'ai 20 ans. Untuk yang ketiga adalah ungkapan tempat tinggal atau di mana kita tinggal sekarang. Kalian bisa menggunakan j'habite à titik-titik. J'habite à Kalangan Umbul Harjo. Atau j'habite à Semaki Gede, atau daerah-daerah lain. Dan untuk yang terakhir, kalian bisa menggunakan je viens de Yogyakarta. Jika kalian berasal dari Yogyakarta atau kalian berasal dari Jakarta, kalian bisa menggunakan je viens de Jakarta. Je viens de Yogyakarta. Ingat, yang pertama itu adalah je m'appelle Catur. Yang kedua, umur, kalian bisa menggunakan j'ai 20 ans atau umur kalian. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal, bisa menggunakan j'habite à Kalangan Umbul Harjo. Jangan lupa menambahkan kata a ya di belakangnya, yaitu j'habite à Kalangan Umbul Harjo. Untuk alamat tinggal, kalian bisa menggunakan je viens de Yogyakarta. Jangan lupa menambahkan kata de atau preposisi de setelah kata viens. Je viens de Yogyakarta atau kota-kota lain atau daerah lainnya. Lalu untuk bertanya, gimana sih Monsieur untuk menanyakan identitas partner kita? Seperti pertemuan sebelumnya, Monsieur sudah menjelaskan bahwa situasi dalam bahasa Prancis itu ada dua, yaitu situasi formal dan situasi informal. Untuk situasi formal, untuk bertanya nama, kalian bisa menggunakan ungkapan vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Lalu untuk ungkapan informalnya, kalian bisa menggunakan tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Untuk umur, kalian bisa bertanya dalam situasi formal menggunakan vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Dan untuk situasi informal, kalian bisa bertanya dengan toi quel âge? Toi quel âge? Untuk alamat tempat tinggal, dalam situasi formal kalian bisa bertanya vous habitez où? Vous habitez où? Ingat, vous habitez où?
Lalu untuk situasi informal kalian bisa menggunakan tu habites où, tu habites où, bukan habite lagi tapi habit. Untuk yang formal habite, yang non formal atau informal habite. Vous habitez où dan tu habites où, diingat-ingat ya bedanya. Lalu untuk alamat asal kalian bisa bertanya vous venez d'où, vous venez d'où untuk situasi formal, dan tu viens d'où, tu viens d'où untuk situasi informal. Vous venez d'où untuk formal dan tu viens d'où untuk informal. Oh iya, ada cara yang lebih mudah untuk bertanya kembali. Untuk bertanya kembali atau menanyakan kembali, kalian tidak perlu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kalian cukup menambahkan dengan et vous untuk situasi formal atau et toi untuk situasi informal. Contohnya seperti ini. Bonjour Catur, vous habitez où? Saya akan menjawab, bonjour, j'habite à Kalangan Umbul Harjo. Et vous? Kalian bisa menambahkan et vous, itu berarti kalian menanyakan kembali. Bukan berarti kalian harus seperti ini. Bonjour Catur, vous habitez où? Bonjour, j'habite à Kalangan Umbul Harjo. Vous habitez où? Gak perlu tanya kembali dengan pertanyaan yang sama, tapi perlu menambahkan et vous untuk situasi formal dan et toi untuk situasi informal. Lalu untuk slide berikutnya kita akan belajar tentang pengucapan angka dalam bahasa Prancis. Biar lebih sederhana kita akan belajar angka 1 sampai 20 atau nomor 1 sampai nomor 20. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, dan 20. Yang ini terakhir, 20 itu 20. Bisa diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, jangan ragu buat bertanya kepada Monsieur Catur maupun ke Madam Anita ya. Untuk tugas berikutnya, kalian harus membuat video perkenalan dalam bahasa Prancis dan dikirimkan ke Monsieur Catur. Contohnya seperti ini. Bonjour, je m'appelle Catur. J'ai 20 ans et j'habite à Kalangan Umbul Harjo. Je viens de Yogyakarta. Merci. Au revoir mes élèves.